अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप वालिदैन हैं तो आज की ये बात शायद आपको अपने रवैये पर सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलत नहीं होते, हम बड़े होते हुए भी बच्चों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है, हमें तुमसे ज़्यादा समझ है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वालिदैन बच्चों से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ बड़ा होना काफ़ी है? नहीं। बड़ा होने के साथ साथ बच्चे की उम्र, उसकी समझ और उसके जज्बात को समझना भी ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा जिस तरह दुनिया को देखता है वो हमारे जैसा नहीं देख सकता। उसकी छोटी सी बात हमें मामूली लग सकती है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। मसलन बच्चा कोई बात बताए और हम फ़ौरन कहें, बस करो, मुझे तंग ना करो। शायद हमारे लिए ये सिर्फ एक जुमला हो, लेकिन बच्चे के दिल में ये बात बैठ जाती है कि अम्मी अब्बू मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जब बच्चा आपके पास अपनी कोई बात लेकर आए तो पहले उसकी बात सुने। ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर बात से इत्तेफाक करें, लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर दें कि इसकी बात सुनी गई। उसे समझाएं कि बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन इस मामले में हमें ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। ये अंदाज़ बच्चे को ज़िद्दी नहीं बनाता, बल्कि उसे समझदार बनाता है। वालिदैन को ये भी समझना चाहिए कि हर उम्र के बच्चे से एक जैसी बात नहीं की जा सकती। एक 5 साल के बच्चे से आप वो तवक्का नहीं रख सकते जो एक 15 साल के बच्चे से रखते हैं। बच्चा है तो गलतियाँ करेगा, कभी चीज़ तोड़ेगा, कभी बात नहीं मानेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी ज़िद करेगा। ये सब इसकी तरबियत के मराहिल हैं। इस वक्त अगर वालिदैन हर छोटी बात पर गुस्सा करें, चीखें और कहें तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, तो बच्चे को समझ नहीं आएगी, वो सिर्फ खौफ सीखेगा। इसके बजाय वालिदैन इसकी उम्र के हिसाब से समझाना इसकी बजाय वालिदैन को उसकी उम्र के हिसाब से समझाना चाहिए। उसे बताएं, बेटा ये काम इसलिए गलत है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, अगली बार हम ऐसे करेंगे। यही समझदारी है। और एक बहुत अहम बात है, वालिदैन को बच्चों से अपनी मर्ज़ी के मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए। आप बच्चे को पढ़ाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे मेहनत करना सिखाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कल वो वही बने जो आपने सोचा है। आप चाहते हैं वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका दिल किसी और काम में हो सकता है। आप चाहते हैं वो एक ख़ास रास्ता इख्तियार करे, लेकिन उसकी सलाहियत किसी दूसरे मैदान में हो। उससे मजबूर करने की बजाय उसके साथ बैठें और पूछें, बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें किस काम में खुशी मिलती है। फिर उसे सही और गलत का फ़र्क समझाएं और उसके साथ मिलकर फ़ैसला करें, क्योंकि वालिदैन का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं, बच्चे को ज़िंदगी के फ़ैसले समझने के काबिल बनाना भी है। और खुदारा अपने बच्चों को दूसरों के सामने डांटने से बचें। किसी कज़न के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मेहमानों के सामने अगर बच्चे से गलती हो भी जाए तो उसे सबके सामने शर्मिंदा ना करें। अगर उसे समझाना है तो अकेले में समझाएं, क्योंकि बच्चे की इज्जत नफ्स भी होती है। वो छोटा है, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं। उससे भी बुरा लगता है, उसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे भी अपनी इज्जत अजीज़ होती है। आप सबके सामने उसकी गलती बताकर शायद उसे सुधारना चाह रहे हों, लेकिन मुमकिन है वो अंदर से टूट जाए।
اس لیے والدین کو بچے کی غلطی اور بچے کی عزت میں فرق سمجھنا چاہیے۔ غلطی کو درست کریں لیکن بچے کی عزت نہ توڑیں۔ اور سب سے اہم بات، بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے تو آج آپ بھی اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو آج آپ بھی اپنے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ کل آپ کو سنبھالیں تو آج وہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھیں۔ بچے کو یہ نہ کہیں بڑے ہو کر ہمارا خیال رکھنا، بلکہ اسے اپنے عمل سے دکھائیں کہ والدین کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ بچے ہماری نصیحت سے زیادہ ہماری زندگی دیکھ کر تربیت پاتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی کی عزت کرتے ہیں بچہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ نرمی سے بات کرتے ہیں بچہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں بچہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں بچہ سیکھتا ہے۔ اور اگر آپ ہر وقت غصہ، بدتمیزی اور بے عزتی کرتے ہیں تو بچہ بھی وہی رویہ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے والدین اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ میری بات مانو، اسے یہ بھی سکھائیں کہ بات کو سمجھو۔ صرف اسے خاموش نہ کروائیں، اسے بولنے کا موقع دیں، صرف حکم نہ دیں، وجہ بھی سمجھائیں۔ صرف غلطی نہ نکالیں، صحیح طریقہ بھی بتائیں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا ہوں اس لیے میں صحیح ہوں۔ کبھی کبھی بڑے بھی غلط ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بچے کی چھوٹی سی بات میں بھی بڑی سچائی ہوتی ہے۔ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اس مقام کے ساتھ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ بچے کو اپنی مرضی کا انسان بنانے کی بجائے اسے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اسے محبت دیں، زندگی بھی سکھائیں، اسے آزادی دیں لیکن ذمہ داری بھی سمجھائیں۔ اس کی بات سنیں لیکن غلط بات پر پیار سے روکیں، اور سب سے بڑھ کر اسے ایسا گھر دیں جہاں وہ اپنی بات کہنے سے نہ ڈرے۔ کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کو اس کے دل میں اپنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ اپنے بچے کے ساتھ جس طرح پیش آئیں گے کل وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ویسا ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے بچے کو صرف قابو کرنے کی نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاید آپ کا بچہ صرف یہی چاہتا ہے کہ امی ابو مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی چھوٹا ہوں، مجھے آپ کی ڈانٹ سے زیادہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھنے، ان کی بہترین تربیت کرنے، نہ توڑنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔